بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء التلاميذ السلام عليكم. Donc, après avoir vu dans une vidéo précédente euh, les composantes ou les différentes parties d'un texte argumentatif, nous allons voir dans cette vidéo un texte, nous allons le lire et nous allons trouver les différentes parties d'un texte argumentatif. Donc aujourd'hui, il s'agit d'un texte sur une ville algérienne qui s'appelle Tixirt. Le texte concerne la ville Madinat Tixirt. D'accord? Alors, نحاول ما نتكلمش بزاف باللغة العربية باش توالفوا. كي نشوف كاين صعوبة بالك نعاود وخليو لي في الكومونتير باش نعرف كيفاش نتصرف المرة المقبلة. Bon, alors, on lit d'abord le texte. Ensuite, on passe aux questions. Tixirt. La cité antique de Tixirt. Bon, j'explique les mots. J'explique. La cité antique, le Medina al-Qadima, de Tixirt, est réputée, mashhoura, pour être une ville touristique par excellence. Une ville touristique, Medina Siyahiya. Par excellence, بامتياز. نقولوا تلميذ excellent يعني تلميذ ممتاز. Un élève excellent هو ممتاز. Donc par excellence بامتياز. D'abord, قبل كل شيء, ces gens sont sympathiques. Les gens يعني أهلها ناسها ناس تيكزيرت sont sympathiques. طيبين ودودين. D'accord. Ces lieux de restauration يعني les restaurants ولا الأماكن اللي فيهم الأكل. Ces lieux de restauration, تلقى كلمة restaurant هنايا restauration, attrayant يعني جذابين, et ces hôtels, هنا les hôtels تاعها الفنادق, accueillants يعني يمتازوا بالترحيب, مرحبين كما نقولوا بالدارجة. D'accord. Ensuite, بعد ذلك, قلنا d'abord قبل كل شيء, ثم بعد ذلك, ensuite, ces paysages, مناظر طبيعية, verdoyants, مناظر طبيعية الخضراء فيها كلمة vert, ces énormes masses rocheuses, masse هي الكتل, rocheuse الروشيات, donc الصخرية, كتل صخرية, énorme يعني كبيرة, continuellement caressées, continuellement يعني بصفة دائمة, caressées يعني يتم ملامستها, نقولوا كاريسي ان شا يعني نلامسوه هكذا بحنان وبلطف. كاريسي par les vagues incessantes, هذا تعبير مجازي. les vagues هما الامواج incessantes المتواصله. داكور باسكو تيكزير تطل على البحر, دونك الروشيات هذوك اللي فيها سون كاريسي يتم تلامس وملامستهم من طرف les vagues incessantes. les vagues اللي هما الامواج المتواصله. كلمه سيسي يتوقف, incessant هو العكس, لا يتوقف, دونك متواصل. de la grande bleue, les vagues تاع شكون؟ تاع la grande bleue. شكون la grande bleue؟ هذا التعبير يعبر على البحر الابيض المتوسط, البحر يعني. داكور. grande كبير, bleu يعني الازرق. داكور. son petit port de pêche, le port هو المينا, petit هاو باين صغير, port de pêche, port de pêche هنا عندك port de pêche et de plaisance. عندك هنايا ميناء نتاع الصيد, la pêche, et de plaisance يعني تاع المتعة, يعني كاين فيه زوار يجيو. داكور. منها يليق للصيد ويليق أيضا للمتعة والزيارة. دونك petit port de pêche et de plaisance, فيها كلمة plaire التمتع. داكور. ne laisse pas le visiteur indifférent. واش معناتها هاد الأمور اللي تذكرهم هنا, les paysages verdoyants, les énormes masses rocheuses continuellement caressées par les vagues insistantes, le petit port de pêche et de plaisance, هاد المظاهر هادو كل, ne laisse pas, لا تترك, هاد المظاهر لا تترك, laisser وترك, ne laisse pas, لا تترك, le visiteur الزائر indifférent. indifférent هو الإنسان الذي لا يحس بشيء تجاه شيء ما يحسش, يعني ما يهموش. هذه المظاهر لا تترك الزائر indifférent, ما تتركوش لا يحس بشيء, لازم يحس بشيء. داكور. de plus أيضا,
سي بيزيبل روين رومان، لي روين هما الآثار رومانية رومان. بيزيبل يعني هادئة، بيزيبل روين رومان نو بلونج دون ان باسي لوانتان. بلونجي هاك تعرفوا شمن تاع بلونجي، بلونجي يعني يغطس. ان باسي لوانتان، باسي هو ماضي، لوانتان بعيد، هذا تعبير مجازي، يعني وكأنه هذوك الآثار الرومانية تغطس بنا في ماضي بعيد. enfin في الأخير لو سوار، يعني عند نهاية اليوم، في نهاية اليوم، لو كوشي دو سوليي، في المساء، لو كوشي دو سوليي، غروب الشمس، سور لا بلاتفورم. بلاتفورم هي منصة، يعني هي أرضية مسطحة. سور بلومبون تطل، هذا سي ان ادفيرب، داكور. سور بلومبون يعني تجي من فوق، تطل على ماش تطل هذه المنصة الأرضية هذه، لا بلاتفورم هذه. ال سور بلومب لو بور هذا اللي كنا نشوفوا فيه الميناء، يعني فوق الميناء تشوف كاينه منصه ارضيه، ارض مسطحه. هذه المنصه هذه الي غيالمون سبلونديد، الي غيالمون سبلونديد، يعني هي بحق رائعه جميله جدا. سبلونديد سي ان ادجكتيف كاليفيكاتيف، يحب يقول رائع ولا جميل جدا. تو سي زاتو، كل هذا بون انا عدد المميزات الجمالية نتاع مدينة تيكزير. من بعد في الأخير قول تو سي زاتو، كل هذه المميزات والمحاسن والأمور الشيقة فون دو لا سيتي دو تيكزيرت ان ليو انوبليابل. ان ليو هو مكان، ان اندروا. انوبليابل ضد اوبليابل، اوبليابل ينسى، انوبليابل لا ينسى. ce sont deux antonymes، d'accord. زدنا اوبليابل زدناها ان ولات انوبليابل. اوبليابل ينسى، انوبليابل لا ينسى، يعني كل هذه المميزات وهذه المحاسن اللي ذكرناها هنايا فون دو لا سيتي دو تيكزيرت، يجعلون من مدينة تيكزيرت، يجعلون منها مكانا لا ينسى. دونك هنا لا سورس سي تاسيلي ماغازين، صحيفة ولا مجلة نتاع تاسيلي، اير الجيري سبتمبر. دونك هذه سي المجلة هذه تكون عملت هذا النص للترويج للوجهة السياحية، باش تروج بور فيغ ان بو لا بوبليكاسيون، دير ان بتي بو لا بروباغوند، عفوا ماشي بوبليكاسيون، تعمل لا بوبليسيتي، عفوا تعمل لا بوبليسيتي، لا بروباغوند يعني الترويج يعني تعمل اشهار، تعرف باش تجذب الناس لهذه المدينه تاع تيكزيرت. عملت هذا النص هذا في اكتوبر 2013، داكور. دونك شوفوا مليح لو تكست، نعاود نقراه مره ومن بعد نديرو on va le partager en 3 parties. Alors, la cité antique de Tixirt est réputée pour être une ville touristique par excellence. هنا واش قلنا؟ عطينا l'introduction. D'abord, ces gens sont sympathiques, ces lieux de restauration attrayants et ces hôtels accueillants. Ensuite, ces paysages verdoyants, ces énormes masses rocheuses continuellement caressées par les vagues incessantes de la Grande Bleue, son petit port de pêche et de plaisance ne laisse pas le visiteur indifférent. De plus, ces paisibles ruines romaines nous plongent dans un passé lointain. Enfin, le soir, le coucher du soleil sur la plateforme surplombant le port est réellement splendide. Tous ces atouts, donc هنا قبل ما نوصل هنايا، هذه هنايا حددنا المحاسن نتاع تيكزيرت. دونك on a fait le développement. قلنا l'introduction. Tixirt, c'est une ville touristique par excellence. Ensuite, on a fait le développement. On a expliqué pourquoi, on a donné les arguments. On a donné les causes, les arguments pourquoi Tixirt est une ville touristique par excellence. Quand on a fini le développement, qui est l'argumentaire, on est arrivé à la conclusion. Tous ces atouts, toutes ces belles choses, font de la cité de Tixirt un lieu inoubliable. Donc, Naya, la conclusion, elle réaffirme, elle renforce, encore une fois, que la cité de Tixirt est une ville touristique par excellence. Donc, les 3 parties du texte, Naya, nous avons une introduction, une ligne. La cité antique de Tixirt est réputée pour être une ville touristique par excellence. Donc, de quoi on parle? On parle de Tixirt, c'est le thème, on va parler de Tixirt, mais on va parler de Tixirt sur le plan tourisme. Donc, on peut mettre Tixirt et on peut mettre entre parenthèses tourisme, d'accord? La thèse,
Tixirt est réputée pour être une ville touristique par excellence. Donc, elle dit la thèse. Une ville touristique par excellence. هذا الرأي تاعي أنايا. D'accord. كاينين بزاف دي فيل توريستيك يقول لك مثلا وحده c'est une ville معني bon ماشي حاجة mais Tixirt elle est vraiment أو quelque par excellence hein يعني حاجة مليحة بزاف. Donc alors là le thème c'est Tixirt, la thèse c'est une ville touristique par excellence وهذه كاع ça fait l'introduction. Vous voyez là nous avons le thème et la thèse en même temps qui sont dans l'introduction. Après, donc le texte, il va parler des atouts. Les atouts, ce sont les belles choses. Hein, et les mahassin, ce sont les belles choses qui caractérisent Tixirt. Caractérisent, يعني يخصوا ولا يميزوا Tixirt par rapport à une autre ville. D'accord, بالنسبة لمدينة أخرى. Donc on a commencé par parler des gens sympathiques, les restaurants qui sont attrayants, les hôtels qui sont accueillants. Nous avons parlé ensuite donc des paysages verdoyants, des masses rocheuses, des vagues, de la mer. Nous avons parlé du port de pêche et de plaisance. Voilà. Et on a ajouté un autre argument. On a dit de plus, yani bziyada, et en plus, je vais rajouter quelque chose. Hein. Ces paisibles ruines romaines, nous avons parlé des ruines romaines, d'accord. Et pour terminer le développement, le texte parle du coucher de soleil, hein, qui est vraiment ou réellement, qui est très splendide, pardon, qui est splendide, on ne dit pas très splendide, qui est très beau, qui est splendide, d'accord. كاينين des adjectifs اللي ما تليقش فيهم très كيما في اللونجلي كي قريتو داكور. من بعد ما نخلط لكمش الامور كاين لو سترونغ adjectif اي l'adjectif gradable يعني تقول مثلا دوك تقراوها هادو she is very nice يعني very très elle est très belle. وكي تقول she is gorgeous هنا gorgeous ما نقولوش very gorgeous يعني راهي قيمة الجمال. داكوغ كاينين دي adjectifs اللي ما نزيدوش فيهم très و very كي اللغة الفرنسية كي اللغة الإنجليزية. داكوغ دونك كي réellement splendide يعني très beau بالمعنى. داكوغ très راهي لداخل. فوالا من بعد جينا هنا لا conclusion كنت انا فيني l'argumentaire le développement مدينا الأسباب مدينا les arguments وكأن قربنا الصورة تاع تيكزيرت اللي ما عرف تيكزيرت اللي ما شافهاش اللي عمره ما راح لها ديجا عنده فيلم في راسو راهو يشوف لي ليو ريستوراسيون كيفاش الناس فيهم مرحبين مبتسمين يشوف لي زاكوي لي زوتيل كي سون اكويون كيفاش الناس تاني مرحبين يشوف لي بيزاج كيفاش الخضوره نتاع لي بيزاج افيك لي فاغ افيك لو بلو نتاع لا مير يشوف هذاك لو بور كيفاش الناس من هيك تصيد وناس من هيك راهي تتمتع بالمناظر تاع لو بور يشوف لي روين رومان كيفاش هادئه او طرح البناء في الزمن يشوف لو كوشي دو سولي داك الغروب تاع الشمس. دونك هنايا on a donné une image, nous avons donné une très belle image de la ville de Tixirt, d'accord. C'est pour inviter, c'est pour inciter l'écouteur ou le lecteur الناس اللي راهي تسمع ولا الناس l'auditeur ولا الlecteur الناس اللي راهي تقرا في النص باش pour les inciter باش يحفزهم. inciter يعني يحفز inciter شوف الكلمة دي تجي بزاف inciter انه يحفزهم باش يقتنعوا بالجمال نتاع la ville de Tixirt pour les convaincre. Hein, pour les convaincre la ville de Tixirt la ville de Tixirt c'est une belle ville et pour les inciter باش هما يحفزهم يروحوا يزوروا Tixirt. Alors j'ai la conclusion تاعو يقول tous ces atouts كل هاد المميزات كل هاد الخصائص الأصيلة تاع مدينة تيكزيرت اللي هي تخص مدينة تيكزيرت دون غيرها font de la cité de Tixirt un lieu inoubliable تجعل مدينة تيكزيرت un lieu inoubliable. Donc nous avons ici la conclusion. Dans la conclusion on reprend un petit peu l'avis qui était donné ou l'opinion là le point de vue
qui était donné là, par l'auteur dans l'introduction. Tigzirt, une ville touristique excellente, un lieu de tourisme par excellence. Et donc, on répète ici, c'est un lieu inoubliable. Donc, la conclusion et l'introduction, elles se rejoignent. On dit que la conclusion rejoint l'introduction. On dit que la conclusion renforce l'introduction. On dit que la conclusion réaffirme l'introduction. D'accord? Donc, il y a un lien solide qui est une alaqa qawiya entre l'introduction et la conclusion. يبقى لك نفس السياق نفس الشيء قال لك شابه يزيد يكمل لك يقول لك يعاود يقول لك في لا conclusion شابه. Tout ça pour inciter باش يحفز pour inciter l'auditeur اللي يسمع ولا le lecteur اللي يقرا, c'est pour l'inciter à aller visiter باش يروح يزور Tigzirt. D'accord. Donc on va répondre un petit peu aux questions. Nous avons lu le texte. Maintenant nous allons répondre aux questions. Qu'est-ce qui fait la réputation de la ville de Tigzirt? ما الذي يصنع شهرة la ville de Tigzirt? قلنا réputation هي الشهرة. نجي نشوف هنايا عندي déjà في l'introduction le mot est réputé. D'accord? Là c'est un adjectif, là c'est le nom. Avec des mots de la même famille, réputation, réputé. D'accord. Donc je réponds directement le texte. La cité antique de Tigzirt est réputée pour être une ville touristique par excellence. D'accord. قال لك ما الذي يصنع ما الذي يجعل يعني ولا ما الذي يؤسس qu'est-ce qui fait la réputation واش اللي يخلي Tigzirt مشهورة. Tu réponds. La cité antique de Tigzirt est réputée pour être une ville touristique par excellence. Réputation et réputée, ce sont deux mots de la même famille. Là, il est utilisé comme nom, masdar. Là, il est utilisé comme un adjectif qualificatif attribut. Adjectif qualificatif, il fait après le verbe être, là, des verbes d'état. Être, paraître, avoir l'air, sembler. C'est des verbes d'état. Les verbes d'état, قريتوهم من قبل. Être, انت حافظ على être, sembler, paraître, ce sont des verbes qui جي من بعد un adjectif, c'est un adjectif qualificatif qui جي après les verbes d'état يسمى un adjectif qualificatif attribut. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui fait la réputation? Donc, la deuxième question, quels adjectifs qualificatifs sont employés pour décrire ce lieu touristique? Voilà, donc Naya, le texte utilise beaucoup d'adjectifs qualificatifs pour donner une image de la ville de Tigzirt. يعني يستعمل بزاف الصفات باش يعطي صورة على مدينة Tigzirt. Beaucoup d'images, et donc il doit utiliser beaucoup d'adjectifs qualificatifs. يستعمل بزاف les adjectifs qualificatifs. Les adjectifs qualificatifs, il y en a beaucoup. شوف هنا. Réputé. Adjectif qualificatif, attribut. Alors, touristique. Adjectif, qualificatif, épithète. Parce que l'asqf le nom. Mais quand je mets un verbe, l'asqf. D'accord? Mais c'est un adjectif qualificatif. Alors, sympathique. Sympathique, هنا. صفة تاع les gens. Mais بيناتهم un verbe d'état. Ou le verbe être هنايا. Donc, c'est un adjectif qualificatif. Attribut. Ces lieux de restauration sont attrayants. Donc, attrayant, c'est un adjectif qualificatif attribut. Accueillant, c'est un adjectif qualificatif aussi attribut. Parce que les sont sympathiques, ces lieux de restauration sont attrayants et ces hôtels sont accueillants. Des virgules. Il y a un différence entre qualificatif épithète ou qualificatif attribut. Qualificatif. D'accord, c'est ça. Ensuite, ces paysages verdoyants, adjectif qualificatif. Ces énormes masses rocheuses continuellement caressées, adjectif qualificatif. Incessante, les vagues incessantes, adjectif qualificatif. La grande bleue, bleu هنايا, bleu هذا يعبر على la mer. Donc la grande c'est un adjectif qualificatif et bleu aussi, et bleu aussi, mais هنا تعبير مجازي على la mer. C'est-à-dire c'est un كيف يقولوا c'est un لا إله إلا الله c'est un substitut lexical.
d'accord. عبرنا على la mer par un autre nom باش ما نقولوش la mer قلنا la grande bleue. Petit, c'est un adjectif qualificatif. Ne laisse pas le visiteur. Indifférent, c'est un adjectif qualificatif. Paisible aussi. Lointain également. Ta, 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 ta. Surplombant, non, ça c'est un adverbe. Splendide, c'est un adjectif qualificatif. Et voilà, tous ces atouts font de la cité de Zircé un lieu inoubliable, c'est un adjectif qualificatif. Vous voyez, dans l'argumentaire, dans le développement d'un texte argumentatif descriptif, parce que c'est un... يدير الوصف هنا نص وصفي. نص وصفي باش يقنعك. Donc نص وصفي حجاجي. D'accord. Mais ouais, في شكل نص وصفي. Donc là, c'est un texte descriptif. On a fait la description de la ville de Tixirt pour te convaincre. Donc c'est un texte argumentatif, d'accord, descriptif. Descriptif, ouais, parce que fait bzaf الوصف فيه les adjectifs bzaf ou fait aussi les compléments de nom. Bon, on a mais on va voir ça la prochaine fois باش ما نطولوش. Donc عندك aussi des compléments de nom. Quand on utilise beaucoup de compléments de nom, quand on utilise beaucoup d'adjectifs, donc عندك une description هنايا. Le texte est descriptif, يعني وصفي, à visée argumentative باش يقنع. D'accord, حجاجي. Alors, je complète le tableau suivant. Donc, avec d'accord, thème, thèse, introduction, la conclusion, d'accord. Ben voilà. Donc, je ne vais pas trop m'étaler le texte. Le texte, d'accord. Vous allez le digérer un petit peu. S'il y a une question ou des questions, laissez-les dans les commentaires. Bon, voilà, je vous laisse. À bientôt. Au revoir.